Bornginon ima natar surat di Psalmen bidu 22 ayat sada rodi ayat walu. Psalmen bidu 22 ayat sada rodi walu songonoma tar surat di sini. Edde sian sidau ali debataku buasa tung tadi konomuau sai madau do akahatani anggukon sian hatu aku ali debataku sai juju duau arian alai dang mangalusiho jala borngipe dang jupangau hasonangan alai nabadia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel marhaposan tuhodo akka opunami pos doroha nasida jadi di paluahodo nasida tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposa tuhodo nasida jadi dang tarurak alai gea nama yang goau dada zolma haeleson ni halak jala parbilian ni natorop sudi akka namar nida au marek kelek-keli honau di pamangang do babana kuhut mangupir-upir disima sahakna amanginang ruas na hinaholongan di tuhata buku Psalmen ima sada buku natar barita sahak rodi padan dai baru di urutan dapat dua mungkin buku ni panurirang Jesaya wasa didok songoni ala gumudang do sian buku ni par Psalmenon dikutip di buku padan dai baru isarani di opat evangelium Matius, Markus, Lukas, dohot Yohanes. Jala sian sudi biddu 150 biddu buku Psalmen ini turpuktan waing ima Psalmen 22 omma nagumudang manang jumojot dikutip muse di padan na baru lumobi ma na hinatahon ni Jesus sadiri molo tapamana rupani di ayat 2 nah kaning jala molo di uduk na muse di ayat 10 sia di dok dibagi nasida do akau losu madabu todung do nasida taringotu baju-bajuku akau ma ayat di buku ni par Psalmen lumobi bidu 22 na dikutip muse di padan dai baru lumobi ma ditiki panaunon ni Tuhan Yesus alani do molo dijahahon eli lama sabahtani molo disukuni i sedo madokonon molo ninna ratorop do lumobi ruas ni HKBP na saya totong ringgas madohoti parpunguan ulang nahohom ala saya disido di suarahoni eli lama sabahtani Allahku mengapa engkau meninggalkan aku imahata na saya di suarahon ditiki ulang nahohom alani molo di sukunon lumobi turuas ni HKBP boydora torop nasida madokon na Jesus do makatahoni idonian alai marura doi di buku ni par Psalmen nak kaning bidu 22 lumobi ma di ayat 2 molo di hata Hebirna di dok eli lama azab tani
Jala molo tapamanat judul perikop ni Psalmen bidu 22 on dibahen panurat Lembaga Alkitab Indonesia do tafsiran taringo tuturpukon di dok paboa ya turpukon gabe tudusan ya si taonon jauh-jauh hoi-hoi ni si Daud gabe tudusan ni si taonon ni Mesias ditik kinaro ninna di suraton di Bibil namar hata-bahatak Lembaga Alkitab. Asa di dok akapat de bisuk do Psalmen 22 on ima Psalmen mesianik na manuarahon taringot tu si taonon manang hadirion ni Mesias manang Yesus raja si paluai. Jala memang haporsiot tapi madok nasa nahinatahon ni akapanurirang di padan narubi nang nahinatahon di parpesalmeni luhut nai martudu-tudu tu Yesus luhut nai martudu-tudu tu Mesias ima Kristus hagogok ni sakap haluau ni debata tutonga-tonga ni portibion alani amang inang ruas nahinaholongan di tuhata taida maturpukon domu tu partangyangat passion namar lapatan panaonon partangyangan mangihutton panaonon ni Tuhan Yesus jala omma borngin padua hodihita di taunon laho payuhuti-hutton panaonon ni Tuhan Yesus makuti si taonon naso tarhutihita ya mangihutton panaonon ni Tuhan Yesus nama kuti si taonota na ikot tahuti alai dang tarhuti hita jala mangihutton songo dia do haluan na pinatupan di debata di hita laho paluah kita sia dosa dohot sian sorok nei ima hamatean na saliling ni liling na damang denang ruas na hinaholongan itu hatta molo disukut tu hita ahado si taonon na dumukduk tahilala ahado si taonon na dumukduk di hita apa pergumulan kita paru kilota na borak tahilala di tonga-tonga ni nguluta ra adong do nama dokon parsahiton nang martaw-taw dang malum adong domadok hapuguson adong domadok masalah keluarga jala dia akan natar kirim natar paima di alus ni tangyangna totu si taononna ima pakirimanna naso marnasau dupe asa dohono meragam do anggo nagabe si bociri ni boban si taonon marang parukilon di jolma alai dang adong rahasia tonga-tongata na mangadupi parukilon na ubalga jala dumukduk sian natinaon ni si Daud manang parpesalmeno memang jujur duduk punya anak itu bisa menjadi masalah. Dan adong peyanakon masalah do. Jala si Daud pedi taod doi. Anak ka namarguar si Absalom mangalili ibana neng mabuak hosana neng mamunu ibana. Anaknya sendiri. Jala dak kolan anakna. Si matuana pe si Saul naing mabuak hosana do mangalili ibana ragam niya kasi taonon na do pe molo tak jahay di bagasat turpukta alani dang salah raa molo hudok ko dang adong siya kita na manaw parukilon na dumo dok siyan natinaon ni parpesalmen manang si Daud di bagasat turpukta alai
Dang si tahun nai ditatangi si ibana. Dang paru kilon nai dia dungi ibana. Alayah don na ditatangi si ibana. Aha don na dihoihon ibana. Aha don na dia dukon ibana. Didok nak kaning ima ala dau ibana siat debata. Ya, di hata heber sabah tani lapatanna ditinggalkan, diabaikan, dan dia toibe. Jadi songonima pakilalaan di si Daud manang parpesal menon dihilalakon ibana macai Daud debata. Jala di baheni didok nak kaning dang adok kasonangan na. Arya pejojo tu debata, dang dia lusi debata. Borngini na patut na ikosonang ibana alay dang boy sonang ala do debata ala holang debata sian ibana amang inang alay na luar biasa dia aya opati molota pamanat dang dopenia malua parpesal meni di bagasa si taono dope ibana di bagasa paru kilo dope parpesal meni alai nang petongod dope di bagasa paru kilon manang di bagasan arsa ni rohai ibana manigor timbul doha porsionna dang gabelas madate ibana hinor hon ni sitaono ni dido ibana alai na badia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel ninna ibana alani amang inang ruas na hinaholongan ni tuhatta asa adong do hape hite-hite jembatan dihita laho majalo hagogoon mamolus paru kilon. Jadi boy do godang paru kilon, boy do godang aka pergumulan di bagasan uluta, jala boy hita totong di bagasan haporsyaon na tugu nang petongod di bagasan paru kiloni. Molo mardala kita digijang di paru kiloni. Alai ikonadong hite-hitena. Ahama hite-hite na perjolo manada huaso hagogoon dohot otoritas ni debata. Ya. Ima jembatan, ima hite-hite ta. Mengenal kuasa, kekuatan dan otoritas kedaulatan Allah di bagasan ngulutta. Di hati dakon ibadah nak kaning pabua ia haporsion na panadaon na tu debata. Ima marhite akapani dangion ni opuna didok di ayat 5 marhaposa tuhodo akau punami posdoro hanasida jala di paluahodo nasida bahasa sederhanana neng dohonon narupani dang adong alasaku ragu tu hagogo ommu Tuhan dang adong alasaku ganggu di huasom ale di bata dan adong alasaku gabe madate ala terbukti do pengalaman ni aka opukku na julu na jojo tu ho jala di paluahodo nasida marhuaso do ho paluahon nasida sian pergumulan siap paru kilon naso adong be jalan keluarna alai marhuaso do ho alani molo hutau pe paru kilon hutau pe parsorionon pos dorohaku tung di bagasa parsorion manang paru kilonope tongdo hot ho debata na pargugu na sohatu dosa hite-hite na paduahon ima manadadiri didok di ayat pitu gea nama auninna gea jadi mulai hata begi di sada Jesaya bidusada ayat 10 lalu di hati Indonesia didok sekalipun dosamu merah seperti kermizi ima terjemahan negea di hata aslina di son. Jadi sejenis ulat yang dari tubuhnya mengeluarkan zat pewarna warna merah. Jadi somalna ibaim melaho mabuarnai hain manang abit. Jadi adong sada sifat ni ulat kermizion ima molo neng martolo ribana di paloho dirina tudak kanihau saloho lohotna menempel selengket-lengketnya kepada batang pohon itu
Isi ma ibana martolor jala diodingi ibana matolor nai dihukupi. Dungi dung menetas larva ni ulati laos matema hidup nai. Alai muncul ma ngulu nai baru ima anak ni ulati. Jadi luar biasa do panurat ni parpesal menon mamake hata kirmizi. Jadi molo taparohau rupani molo talapato ni nang Tuhan mamate dohot si taonon ni Tuhan ta Yesus lohot Yesus disilangi di taon do si taonota satu nasipul dungi timbullah kehidupan yang baru. Roma ngulu ne baru dihita. Dio dihot dihita. Marhite na lohot ibana disilangi. Naneng dohonon na dison di patudos si Daud manang parpesal menido dirina songon gea ulat kecil yang tidak berdaya. Alani amang inang ruas nahina holongan itu hatta laos di bagasan panadonna tu debata parhuaso pargogo naso hatu dosani laos disima nal-nal tadap panadonna di dirina namek-mek naso margolle naso marhagogoon alanido molo tajaha ujung diturupukon uduk diturupukon pasal men bidu 22 rodi ayat 32 mandigor boydo taida disian non macai godang si tutu bagas si tutu tibo si tutu pamujion ni parpesalmen di debata nang petongon di bagasan si taonon iban alani neng dohonon na hot do debata pargogo na sohatudosan hot do debata para siroha na sumurung hot do debata si palua nang pe dang malua do pehita siap paruk kilota hot do debata parholong para siroha nang pe di bagasan si taonok kita nang di bagasan paruk kilok kita. Jadi molo taingok do pe si Sadrak Mesak do Abednego ditikki na disuruh ni raja Nebukadnesar ibana laho manoba patung nabinahin ni raja Nebukadnesar di do nasida na tulu do songonon. Ali raja nami ninna. Porsedo hami terpelua debatado hami sian api namar nala-nalai molo lomorohana alai molo so di pelua pehami sian api namar nala-nalai ikut dohonok kudo ali raja Nebukadnesar naso jadi hami manadikot debata lahomar soba tu debata gana-ganaan. Jadi walaupun Tuhan tidak melepaskan nang peso di palua nang pedang salpu si taonotai dan jadi si taononi mabahe kita manadikot debata manang mabahe kita mamorso haporsyota tu debata laus ido nang nani hatahon ni Tuhan Yesus ditikki namartangi yang ibana di doluk Getsemane di do aliyamang namut tarbahen salpu homa panginumanon sianau alai dang rohaku rohamdo ikosah. Jadi namun tarbahen salpu homa panginumanon sianau alai tahe unang marguru tu rohaku rohamdo. Jadi sekalipun salib itu sosok di jolo ni Yesus alai to tongdo anggo haputusan di pasahan ibana do tu debata amai alani amang inang ruas nahina holongan itu hatta atong songo dia mahita laho mangauhon trupukon tongon di bagasan pesta di bagasan partangyangan passion di Bornginon na parjulu Yesus do alus ni hoi-hoita. Yesus do alus ni anggu-angguk. Yesus jawaban tangisan kita. Yesus jawaban ratapan kita.
Di tradisi ni halak Yahudi, Psalmen 22 molo tajaha di teks Alkitab Namar Hata Indonesia, diguari do psalmenon nyanyian rusa di kala fajar ninna. Na jujut dia dehon halak Israel molo tongod di bagasan hagogoton nasida. Nanaing mangodol hot jala patugu hon ha porsyon nasida, molo pero ha holomon, molo pero ha gulapon, alai pasti doro hati uron. Itu banda didok nyanyian rusa di kala fajar. Jadi molo talapati rupani fajar manang sinodang mataniari songon gobaran ni masa depan, manang songon gobaran ni las ni roha, manang songon gobaran ni helwaon, molo pe masa si taonon manang nahulum pasti do mataniari marsinodang. Alani markite si taonon ni Tuhan Yesus molo tajaha di Markus biddu 15 ayat 33 ro di 34 ditiki na tarsilang Yesus topu mama kolom sadok tanoon satu pukul tulu ninna. Ya. Molo tajah di Markus biddu 15 ayat 33 ro di 34 tongon di hosniari hati hei alai topu ma ro na hulum mangalinggomi sadok tanoon ro di pukul tulu laus disima Yesus, ya, ditiki nama kolomi tanoon disima Yesus majsuarahon Eli Eli lama sabah tani. Neng dohononna marhite si taonon ni Yesus di hauna pinorsilangi salpudo haholomun ni tanoon, salpudo hagulapon ni tanoon, salpudo dosa namar parbuehon hamatean disilang ni Kristusi. Alani dang hita be manaon na hatsit alani dosata ainunga di tahun Kristusi. Hahatsitota sahita doho si taonon naik kota taukian. Na paduahon Roma hita tu Yesus. Ta angguk kom madosata. Angguk-angguk ni parpesalmen di bagasat trupukon laos songonido nang angguk ni Yesus nama dok debataku buasa tung tadi konomu au dang sekedar ekspresi emosionalon alai di bagasan angguk na songonon laho patuduhon kehausan rohani, ya, mauas todi laho pajupang dohot debata. Laus di bagasan ni maju pakita panadao di dosata. Jala adong panopotion ni dosa. Nama cai hot situtu. Nama cetakas. Asa dang doho behita sugod. Maswarahon songon nasinuarahon di Yesus di son. Ay dakya di tadikot debata hita. Alaniaha ay nunga gabi jolma Jesusi. Gabi Immanuel. Gabe dongata, gabe rap dohotita Jesusi di akka si taonota, di akka parukilota, nang disadok akka perdalanan ninguluta. Alani perlu donang dihita. Asa molo mangadungi pehita, molo tangis pehita, molo mangangguki pehita, gumudang mata angguk kodosata. Dang hola parukilota, dakola masalata, dakola pergumulata. Ala si taonon na dumokdok di tonga-tonga ningulu niya kana porsia, bukan persoalan ekonominya, bukan persoalan keluarganya, bukan persoalan penyakitnya. Alai molo dau hita siad debata. Ala dangadong disi hanguluan, dangadong disi dame, dangadong las niroha. Roma onom ayat 20 di dok. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatean. Alani markite minggu pasyon partang yang pasyonon mga pulihita may jala takasma tapay hutihut
panahonon ni Tuhan Yesus nang di tonga-tonga ni ngulut ta siapari. Didok Tuhan Yesus nasa nagyot mangihut tonau dituhuk masilang na tu ibana jala dihut tomao. Silang na nidok ni Tuhan Yesus di son dang hola silang ditikki adong pelarangan beribadah. Manang adong penyiksaan tuah kahalak Kristen manang sihuton Kristus. Silang nasa sitong na jala didok Apostel Paulus di 2 Korintus 4 ayat 10. Ikon ganupari do tapatuhu tuhu silang di Kristusi. Tu dia pehita lau, di dia pehita ikot tapatuhu tuhu deh. Manang tu pasar pehita lau, ikot tatuhu do silang di Kristusi. Manang dia kausahat tape, ikot tatuhu do silang di Kristusi. Asa taingot molo neng tarsor hita mardosa taingot. Nunga do, nunga paet, nunga dangol dia itu haki. Dang be ulah honok kudosa. Nang di tonga-tonga ni keluarga tape. Totong ma taingot pabua tapa tuhu do silang ni Kristusi. Asa di bagasan si taunod do silang di Kristusi. Bonom dosata asa rap do hita. Rap do Jesusi hita. Hehe marsaulihon hanguluan na sa liling ni liling na. Amen martang yang mahita. Mulia tema Tuhan dihatam na mangaripun manggohi las niroha nami ala nunga taruli hami di jamita marhiti barita panonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mamorsan dosa nami mamorsan sahid nami mamorsan sidangolan nami asadang be hami manaon nahat siti hinorhon di dosa nami dang be hami mangangkupon eli lama sabah tani anunga diangguko Jesus be si taunon nami dosa nami asa dang be dau akan aprosia siako aliamang anunga rapo dohotami marhiti Jesus Kristus si palua hami ibana do Tuhan nami ibana do ulu nami pamatang na do anggo hami atong paingok mahami Tuhan asa unang huso adaho kami diri nami disudi panggulmiton ning ulu nami pabua akka halak nang tinubusmu do hami nang pinarbadiammu do hami nang pinaluam do hami marhiti si taunommu marhiti hahasitommu marhiti siak ni bagi dohot hama matemi asa warga ho kami i marhiti sadok ngulu nami Tuhan pasu-pasu sadok ruas ni huriam perguguyak kana gale apuliak kana di bagasan habot ni roha daun yak kana marsahid parorot akka nasomarama somarina nang akka na mabalu dohok matahe sadok nasidape marlas ni roha atong hupasatay matuho sadok ngulo ni ruasmu pake mangulo nami gabi upani halujammu upani natinaw ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Taparadi mapiliata mari